할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 예수님이 생명의 떡입니다. Jésus est le pain de la vie. 예수 믿는 하나님의 자녀들은 불신자와는 다른 눈을 가지고 있어야 됩니다. Les fidèles qui croient en Jésus doivent avoir des yeux différents que par rapport aux non-croyants. 이제 이걸 믿음의 눈이라고 하죠. C'est ce qu'on appelle l'œil de la foi. 이 믿음의 눈이 안 열리면은 현장에서 절대로 승리할 수가 없어요. Si nous n'avons pas cet œil de la foi ouvert, nous ne pourrons jamais réussir sur les terrains. 응답받았던 렘넌트들을 보면은 상황이 굉장히 어려운데도 믿음의 눈이 열렸어요. Et les remnants qui ont reçu des réponses dans la Bible, ils avaient les yeux de la foi qui étaient ouverts malgré les difficultés qu'ils avaient. 그 눈을 가지고 있으니까 흔들리지 않는 거예요. Et puisqu'ils avaient cet œil de la foi, ils n'étaient pas troublés devant les situations. 그래서 우리 성도들이요, 이 믿음의 눈이 열려야 됩니다. C'est pour ça que les fidèles doivent ouvrir cet œil de la foi. 이제 이 믿음의 눈이 안 열리면은 현실에 부딪히고 문제 올 때마다 힘들고 어려운 거예요. Et s'ils n'ont pas cet œil de la foi ouvert, à chaque fois que nous faisons face à la réalité, c'est difficile. 하나님께서는 우리를 하나님의 자녀로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés comme ses enfants. 하늘과 땅의 권세를 가지고 세상 끝날까지 함께 하겠다고 말씀하셨어요. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. 그래서 이 믿음의 눈이 없으면은 우리가 현장에서 승리할 수가 없습니다. Et donc sans cet œil de la foi, nous ne pouvons pas réussir sur les terrains. 자, 그렇다면은 이 믿음의 눈은 어떻게 열립니까? Alors comment pourrons-nous ouvrir cet œil de la foi? 여러분들 말씀에 하나님 말씀으로 우리에게 답을 주고 있는 겁니다. Dieu nous donne la solution dans la parole. 그래서 하나님의 말씀은 보이지 않는 영적 세계를 중심으로 기록되어 있습니다. En fait, la parole de Dieu est écrite en fonction du monde spirituel qui nous est invisible. 그래서 복음 받은 하나님의 자녀들은요, 이 믿음이 딱 회복되는 거예요. C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui est sauvé, il doit restaurer cette foi. 복음이 깨달아지는 만큼 하나님을 믿게 돼 있거든. En fait, plus il comprend l'évangile, plus il va croire en Dieu. 무엇보다도 하나님의 말씀을 말씀대로 믿게 되는 겁니다. Et plus que tout, il va croire la parole de Dieu comme la parole de Dieu. 그러니까 말씀이라는 안경을 쓰고 세상을 딱 보게 되는 거죠. Autrement dit, on va se mettre, le porter des lunettes de la parole pour regarder le monde entier. 말씀이라는 안경을 쓰고 문제를 딱 보게 C'est 돼요. avec les lunettes de la parole que nous allons regarder les problèmes. 그러니까 말씀대로 세상이 보이는 거예요. Et donc, nous pourrons voir le monde selon la parole. 그러니까 그 언약 붙잡고 기도하기 시작하는 거죠. Et nous saisissons l'alliance de Dieu pour prier. 그래 하나님께서 응답하시면은 말씀대로 성취가 되어집니다. Et si Dieu nous donne les réponses, la parole va s'accomplir sur notre vie. 근데 불신자들은요, 이 눈이 없습니다. Et les non-croyants n'ont pas cet œil-là. 그러니까 육신 중심으로 살 수밖에 없어요. Ils sont obligés de vivre selon les choses matérielles. 그러니까 육신적으로 성공하는 것 같은데 결국은 멸망의 길이라. Ils ont l'impression qu'ils réussissent dans leur vie matérielle, mais finalement c'est un chemin de la destruction. 아무 문제도 없는 것 같은데 영적으로는 마귀 자녀라. On a l'impression qu'ils n'ont aucun problème, mais spirituellement ils sont enfants du diable. 막 돈도 많고 굉장히 건강한 것 같은데 지옥 배경 속에 사는 거예요. On a l'impression qu'ils vivent sans problème, en bonne santé, mais ils sont en train de vivre avec l'arrière-plan de l'enfer. 근데 하나님 자녀는 다릅니다. Mais l'enfant de Dieu est différent. 하나님의 말씀에 근거하면은 우리의 배경은 천국입니다. Si on se base sur la parole de Dieu, notre arrière-plan est le royaume des cieux. 예수 그리스도를 믿는 우리에게 성령님이 우리 안에 들어오셨어요. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en nous. 눈에 보이지 않는데 그 성령 하나님께서 우리를 세밀하게 인도하시는 거예요. Alors qu'il est invisible, il nous conduit minutieusement notre vie. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이다 그랬어요. C'est pour ça que la foi est la réalité de ce qu'on espère. 보이지 않는 것들의 증거다 그랬어요. Et la preuve, le témoignage de ce qu'on ne voit pas. 하나님은 지금 말씀을 통해서 우리에게 영적 세계를 보여주기를 원하십니다. Et donc que Dieu nous montre finalement le monde spirituel par la parole. 저와 여러분들이 이 믿음의 눈만 열려진다면은 어떤 현장에서도 승리할 수가 C'est 있습니다. pour ça qu'il suffit d'ouvrir ses yeux de la foi pour triompher dans n'importe quel terrain. 여러분들 한번 생각해 보세요. Essayez d'imaginer ceci. 천지를 창조하신 하나님이 눈에 보이는 것과 같이 지금 나와 함께 하신다는 게 진짜 믿어진다면은 Si nous avons vraiment la foi qui croit que Dieu qui a créé le monde est vraiment avec moi,
어떤 것도 문제가 안 되는 거죠. Rien ne pose problème finalement. 그 하나님이 나와 함께 하시니까. Parce que ce Dieu est avec moi. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de bien saisir cette alliance aujourd'hui. 이 믿음의 눈이 열려지기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'ouvrir les yeux de la foi. 그래서 성경은 결국 복음을 설명하는 책입니다. Et donc finalement, la Bible, c'est un livre qui explique l'évangile. 이 복음만 누리기만 하면 되는데 대부분의 성도들이 누리는 방법을 몰라요. Alors qu'il suffit de se réjouir de cet évangile, mais la plupart des fidèles ne savent pas comment se réjouir de cet évangile. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야길을 멈추고 호렙산에 불러가지고 지금 집중하게 하시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu appelle le peuple Israël sur le chemin de désert et ils se sont arrêtés pour se concentrer. 우리가 오늘 이 시간에 모든 삶을 멈추고 하나님 앞에 나와서 예배드리는 이유가 거기에 있는 겁니다. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un arrêt dans notre vie de tous les jours pour venir au culte, pour célébrer notre Dieu. 하나님의 은혜로 충만케 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis à ce moment d'être rempli de la grâce de Dieu. 그러면은 광야길과 같은 인생길을 우리가 어떻게 해야 되느냐? Alors comment devons-nous vivre ce chemin de la vie que nous n'avons jamais connu, qui ressemble à un désert? 그래서 성막을 만들라고 하면서 첫 번째가요. 언약궤를 만들라는 거예요. Donc en leur disant qu'il faut construire le tabernacle, Dieu a demandé en premier de construire l'arche de l'alliance. 그 말은 언약궤를 따라가라는 말입니다. Cela signifie qu'il faut suivre l'arche de l'alliance. 말씀을 따라가라는 얘기입니다. Il faut suivre la parole de Dieu. 하나님께서는 그 속죄소 위에서 이스라엘 백성들에게 하실 일들을 다 말씀으로 주시겠다 그랬어요. Et Dieu a dit qu'il parlerait sur le propitiatoire tous les ordres que les Israélites allaient suivre. 그래서 그 이름을 그 궤 이름을 언약궤 증거궤라고 하는 겁니다. C'est pour ça qu'on l'appelle à la fois l'arche de l'alliance, mais aussi l'arche du témoignage, l'arche de la loi. 여러분들 오늘도 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir l'alliance de Dieu. 서론의 두 번째입니다. Deuxièmement, 과거는 잊지 말아야 하지만 여러분들 과거에 사로잡히지 마시기 바랍니다. le passé, nous ne devons pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus être rattrapé par le passé. 복음 안에 들어오면은 과거가 전부 다 발판이 됩니다. En fait, une fois que nous sommes entrés dans l'évangile, tout notre passé devient une plateforme. 그 사건을 경험했기 때문에 저와 여러분들이 이 자리에 있는 겁니다. Et c'est parce que nous avons expérimenté tous ces événements-là que nous sommes ici au culte. 그 실패한 과거가 잘했다는 말이 아니에요. Je ne dis pas que votre échec est une bonne chose. 우리가 잘못한 것까지도 하나님은 전부 다 발판 삼아서 우리를 하나님의 자녀로 부르신 겁니다. Mais même toutes les erreurs que nous avons commises vont être plateforme pour nous, pour que nous soyons utilisés par Dieu. 또 우리의 과거가 세상을 보는 정확한 눈을 열어줍니다. Et puis notre passé nous permet également d'ouvrir nos yeux pour regarder le monde dans lequel nous vivons. 세 번째입니다. Troisièmement, 미래가 분명해야 되지만은 미래를 두려워하지 마라. l'avenir doit être clair, mais n'ayez pas peur de l'avenir. 여러분들 하나님이 우리와 함께 하십니다. Dieu est avec nous. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 세상 끝날까지 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Et Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 여러분들 미래에 대해서 불안해하지 마시기 바랍니다. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de notre avenir. 확실한 미래가 하나 있어요. Il y a un avenir qui est absolument certain, 우리는 죽으면 천국 갑니다. qui est que si nous mourrons, nous allons au royaume des cieux. 할렐루야. 최고 축복된 곳입니다. C'est l'endroit le plus béni de tout le monde. 그러니까 이 땅에서 가장 안 좋은 게 죽는 건데요. En fait, la pire chose dans notre vie de ce monde, c'est la mort. 하나님 자녀한테는 죽는 게 축복의 시작입니다. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est le début de la bénédiction. 그래서 여러분들 십자가에서 팍 죽으시기 바랍니다. C'est pour ça que je vous bénis de mourir sur la croix. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다 그랬습니다. On dit que j'ai été crucifié avec le Christ. 미래가 두려운 이유도요. 내가 살아 있어서 두려운 거거든. Si j'ai peur de l'avenir, c'est parce que le moi est encore vivant. 하나님이 내 인생의 주인 되고 그리스도가 주인 되면은요. 완전 승리하는 거예요. Si le Christ est le maître de ma vie, si Dieu est le maître de ma vie, je vais triompher dans ma vie. 그래서 네 번째 비전을 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, quatrièmement, saisissez la vision de Dieu. 하나님이 주시는 비전이 있어요. Il y a une vision que Dieu nous donne. 하나님께서 이스라엘 백성들을 불러 가나안 땅으로 가는 건 하나님이 주시는 비전입니다. Entrer à Canaan après avoir appelé le peuple Israël, c'est une vision donnée par Dieu. 우리 같이 연약한 자들에게 세계 복음화의 비전을 주셨습니다. Dieu nous a donné la vision de l'évangélisation mondiale à nous qui sommes faibles. 여러분들 그 비전을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je mets donc de saisir aujourd'hui cette vision. 그래서
하나님의 자녀들은요, 성공한 렘넌트들은 그 언약을 붙잡고 미리 보고 간 거예요. C'est pour ça que les enfants de Dieu, les remnants de la Bible, ils ont vu à l'avance en fait la vision de Dieu. 그걸 우리가 붙잡으려고 말씀 받는 거 아닙니까? Et c'est pour saisir cette vision-là que nous recevons aujourd'hui la parole. 할렐루야. 여러분들 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de saisir la parole de Dieu. 자, 그렇다면 남아 있는 게 오늘이거든요. Donc ce qui nous reste, c'est aujourd'hui. 오늘만 승리하면 됩니다. Donc il suffit de triompher aujourd'hui. 오늘 성령 충만 받으면 됩니다. Il suffit d'être rempli de Saint-Esprit aujourd'hui. 지금까지 놓쳤다 하더라도 오늘 언약 붙잡으면 됩니다. Même si jusqu'à aujourd'hui j'ai perdu, j'ai échoué, aujourd'hui il suffit de saisir l'alliance de Dieu. 오늘이 바로 내 인생의 새로운 시작이 되는 겁니다. Parce que notre aujourd'hui devient le début d'une nouvelle vie. 하나님께서 그 축복을 주시려고 오늘 이 자리에 우리를 부르신 겁니다. Et Dieu nous a réunis en ce lieu pour nous donner cette bénédiction. 하나님의 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis donc de saisir absolument l'alliance de Dieu. 좀 힘들어도 낙심하지 마세요. Même si vous avez un petit peu de difficulté, ne soyez pas découragés. 조금 어려워도 포기하지 마세요. Même si c'est un peu difficile, n'abandonnez pas cela. 이유가 뭐냐? Quelle est la raison? 하나님이 절대로 포기하지 않습니다. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. 하나님은 끝까지 약속과 언약을 지키시는 분이에요. Parce que Dieu va absolument accomplir son alliance. 이 언약을 붙잡고 믿음으로 도전하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de saisir l'alliance de Dieu et lancer le défi dans la foi. 오늘은 진설병 상에 대해서 말씀을 같이 나눕니다. Aujourd'hui, nous apportons la parole sur la table des pains de proposition. 하나님께서 성막을 만들라고 했어요. Dieu a d'abord demandé en général de faire le tabernacle. 그 성막은 이동할 수 있도록 텐트로 만드는 거거든요. Et 텐트거든요. le tabernacle, c'est une sorte de tente pour que cela puisse se déplacer. 근데 성막을 만들려고 하면서 성막부터 만드는 게 아니라 언약궤부터 만들려고 했어요. Mais en demandant de faire le tabernacle, avant de faire la tente, il a demandé de faire d'abord l'arche de l'alliance. 두 번째 만들려고 한 게 진설병 상입니다. Puis deuxième chose qu'il a demandé de faire, c'est la table des pains de proposition. 쉽게 말하면 떡상이에요. 떡상. Autrement dit, c'est une table de pain. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 하나님이 주시는 양식을 얻어야 되겠습니다. Et en écoutant cette parole, nous devons être nourris par la parole de Dieu. 그 전에 첫 번째 붙잡아야 될 게 있습니다. Mais première chose à saisir, 우리 인생의 방향입니다. c'est la direction de notre vie. 하나님께서 성막을 만들라고 하고 이스라엘 백성들이 살고 있는 모든 장막, 텐트를 성막 중심으로 다 치도록 했습니다. Dieu a demandé que tous les tentes dans lesquelles le peuple d'Israël vivait soient dirigées vers le tabernacle. 그래서 그 자기가 살고 있는 그 텐트에 그 문을 열고 딱 나오면은 성막이 보이도록 딱 그렇게 텐트를 치도록 C'est 했어요. pour ça qu'en fait, si les Israélites ont passé la nuit et qu'ils sortent de leur tente, en fait, dès qu'ils sortent de leur tente, ils vont voir le tabernacle devant eux. 여러분들 이게 무슨 말입니까? Qu'est-ce que cela signifie? 저와 여러분들의 인생의 방향을 하나님께 딱 맞추시기 바랍니다. Il faut que la direction de notre vie soit envers Dieu. 성막 중심으로 모든 삶을 회복해 보시기 바랍니다. Essayez de restaurer votre vie en fonction du tabernacle. 여러분들의 삶을 예배 중심으로 한번 회복해 보시기 바랍니다. Essayez de restaurer votre vie de tous les jours en fonction des cultes. 여러분들 그게요 우리 인생이 승리하는 길입니다. C'est la manière la plus simple de triompher dans 아니 notre vie. 하나님께서 그렇게 말씀하셨다니까요. Et c'est comme ça que Dieu nous a parlé en fait. 성막을 텐트를 치는데 전부 다 성막 중심으로 텐트를 치라고 하는 거예요. Il a demandé à tous les peuples d'Israël de faire leur tente personnelle dirigée vers le tabernacle. 그래서 다니엘이 그렇게 기도했잖아요. C'est pour ça que Daniel a prié de cette manière. 예루살렘 성전을 향하여 문을 열어놓고 하나님께 기도했다. Il a laissé les fenêtres ouvertes et se dirigeant vers le temple de Jérusalem, il a prié trois fois par jour. 왜냐하면 구약 성경에는 하나님이 임재하시는 곳이 바로 예루살렘 성전입니다. Parce que à l'époque de l'Ancien Testament, c'était justement au temple de Jérusalem que Dieu était présent. 지금으로 말하면은 하나님 만나고 하나님께 예배하는 모든 예배 중심으로 우리 인생을 싹 새롭게 편집하라는 거예요. Autrement dit, nous devons paramétrer notre vie pour être centrés au culte centré, au tabernacle, à l'alliance de Dieu. 광야길을 통과하고 가나안 땅을 정복하는 게 우리 수준 가지고는 절대로 안 되니까 하나님께 방향을 다 맞추라는 거예요. Puisque traverser le désert et conquérir Canaan n'était pas possible par notre propre niveau, il faut donc
se dirigeait vers Dieu. 그래갖고 하나님이요 장막을 요렇게 칠하고 다 설계해 주셨어요. Et donc c'est Dieu lui-même qui leur a donné le plan pour que les Israélites fassent les tentes. 그래 방향이 네 곳 아닙니까? 이렇게 세 지파씩 딱 하나님께서 다 배치해 주셨어요. Donc il y a 4 directions autour du tabernacle et dans chaque direction il y avait 3 tribus chacun. 그래갖고 성막 중심으로 모든 것들이 움직이도록 그렇게 하나님께서 설계해 주셨어요. Et donc il a fait en sorte que toutes les choses fonctionnent en fonction du tabernacle. 하나님께서 지금 우리가 예배 중심으로 모든 것들을 회복되기를 원하십니다. Et donc Dieu veut que toute notre vie soit restaurée en fonction des cultes. 그래서 가장 먼저 만들려고 한 게 언약궤입니다. Donc la première chose qu'il a demandé de faire, c'est l'arche de l'alliance, 거기에 하나님 말씀이 있습니다. car c'est là qu'il y a la parole de Dieu. 거기에 만나를 담은 항아리가 있습니다. C'est là qu'il y avait le pot de la manne où il y a la nourriture. 아론의 쌍난 지팡이가 있습니다. Et puis il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. 언약 붙잡으라는 겁니다. Autrement dit, il faut saisir l'alliance. 그리고 증거를 붙잡으라는 겁니다. Il faut saisir le témoignage que Dieu nous a donné. 그 뚜껑을 속죄소로 딱 만들었어요. Et puis le couvercle a été fait comme par le propitiatoire. 우리가 그 말씀대로 다 살 수가 없잖아요. Parce que nous ne pouvons pas suivre toutes ces lois-là sans faute. 그러니까 하나님께 나올 때마다 하나님의 속죄의 축복, 용서의 축복을 받으라는 겁니다. Et donc le propitiatoire, c'est un symbole du pardon. À chaque fois que nous venons vers Dieu, nous devons recevoir cette bénédiction du pardon. 거기에 천사를 딱 만들어 갖고 딱 그 법궤를 지키도록 했어요. Et puis il a mis les anges sur le propitiatoire pour que ça soit protégé. 거기에서 이스라엘 백성들이 행할 일을 말씀을 전달해 주겠다. Et c'est là que Dieu allait survenir pour donner les ordres que les Israélites allaient réaliser. 그래서 가나안 땅 광야길 갈 때도 그랬고 가나안 땅 들어가서 정복할 때도 언약궤가 가장 앞서갑니다. C'est pour ça que ça soit dans le chemin du désert ou à Canaan, c'était à chaque fois l'arche de l'alliance qui était en premier rang. 말씀 따라가기를 주 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de suivre la parole de Dieu. 그 언약궤가 있는 곳이 바로 지성소입니다. Et donc là où il y a l'arche de l'alliance, c'est le lieu très saint. 지성소에서 나오면은 바깥이 성소입니다. Et puis en sortant, si nous sortons du lieu très saint, c'est le sanctuaire. 이 모든 성막을요, 쉽게 말하면 모든 이스라엘 백성들의 모든 행정과 앞으로 가야 될 모든 길을 성막 중심으로 다 움직이도록 그렇게 말씀하십니다. Et donc Dieu a parlé en sorte que toutes les choses que les Israélites allaient faire soient en fonction du tabernacle. 여러분들 우리가요 우리 인생의 방향을 하나님께로 딱 맞추잖아요. 그러면은 당연 필연 절대 응답이 옵니다. Et si nous fixons la direction de notre vie sur la parole de Dieu, sur l'alliance de Dieu, alors nous allons recevoir les réponses évidentes, nécessaires et absolues. 현장 보는 눈이 당연히 열리는 거예요. Bien sûr, nous allons ouvrir nos yeux pour voir les terrains. 진짜 뭐가 필요한지 필연이 보이는 거예요. Nous allons pouvoir voir les choses qui sont nécessaires sur les terrains. 그래서 하나님의 절대가 딱 붙잡아지는 겁니다. Et puis les choses absolues, nous allons pouvoir les saisir. 우리 인생이 그렇게 돼야 되거든요. C'est comme ça que notre vie doit devenir. 예수 그리스도의 피로 구원받은 하나님 자녀잖아요. Parce que nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. 할렐루야. 최고 가치 있는 존재입니다. Parce que nous sommes les êtres les plus précieux. 여러분들이 지금 조금 힘들고 어려워도요. 하나님이 보실 때는 가장 값진 존재입니다. Même si aujourd'hui vous avez des difficultés, des problèmes, vous êtes les personnes les plus précieuses. 그래서 해도 되고 안 해도 되는 그런 일 하지 말고 하나님의 절대성으로 들어오라는 거예요. Et donc ne faites pas des choses qu'on peut le faire ou qu'on peut ne pas le faire, mais entrez dans les choses qui sont absolues en fait. 이 비밀을 요셉이 붙잡은 겁니다. Et Joseph a saisi ce mystère. 이 언약을 모세가 딱 붙잡은 거예요. Moïse a saisi cette alliance. 다윗이 붙잡은 겁니다. Et David a saisi cette alliance. 초대교회 성도들이 이 언약을 딱 붙잡은 겁니다. Et les membres de l'église primitive ont saisi cette alliance. 그러니까 있잖아요. 절대로 망할 수가 없는 겁니다. Et donc ils ne peuvent jamais échouer dans leur vie. 아무리 핍박이 일어나도 초대교회는 망할 수가 없습니다. Même s'il y avait de fortes persécutions, l'église primitive ne pouvait pas échouer. 왜냐? 하나님하고 방향이 딱 맞은 거예요. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la même direction que Dieu. 여러분들 오늘 다시 한번 확인하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de, encore une fois, confirmer la direction de Dieu. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그래서 성막문을 딱 지성소 문을 딱 열고 나오면은 가장 먼저 딱 나오는 게 진설병입니다. 진설병 상을 만들어라. et donc quand ils sortent du tabernacle en ouvrant la porte,
il y avait d'abord la table de pain de proposition. 왼쪽에는 진설병 상이 있고 오른쪽에는 불을 켜는 등대가 있습니다. À gauche, il y avait la table des pains de proposition et à droite, il y avait la lampe pour allumer la lumière. 하나님께서 이 진설병 상에다가요. 떡 12지파의 숫자대로 12개를 항상 진설하도록 말씀하신 거예요. Et Dieu a demandé à ce qu'il y ait toujours 12 pains selon le nombre de tribus qu'il y avait sur cette table. 진설한다는 말은 펼쳐 놓는다는 뜻이에요. Si on met du pain de proposition, ça signifie qu'en fait on met les pains sur la table. 그래서 성막 안에 보면 24 해야 될 게 두 가지가 딱 나오는 겁니다. Et c'est pour ça qu'on voit deux choses qui sont faites 24 heures sur 24. 그 진설병과 등대입니다. C'est de garder le pain de proposition et la lampe. 등대의 불을 24 끄지 않도록 말씀하셨습니다. Dieu a demandé à ce que le feu de la lampe ne s'éteigne pas 24 heures sur 24. 하나님이 항상 우리에게 말씀으로 함께 하신다는 겁니다. Ça veut dire que Dieu est toujours avec nous par la parole. 그 언약 붙잡고 항상 빛을 비추면서 기도하라는 겁니다. Et il faut éclairer le monde par cette lumière et prier 24 heures sur 24. 이게 24의 비밀을 설명하는 거예요. Et ceci explique finalement le mystère de 24. 그러면서 오늘 진설병상을 얘기하는 겁니다. Et puis aujourd'hui, nous parlons de pain de proposition. 이 오늘의 말씀을 딱 붙잡고 이 축복을 항상 누리라는 거예요. Donc il faut saisir cette parole d'aujourd'hui et se réjouir de cette bénédiction. 여러분들 이 말씀을 오늘 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de bien saisir cette parole aujourd'hui. 그래 하나님께서요. 이 진설병상에다가 떡 12개를 6개씩 올리도록 딱 했거든요. Donc il a demandé à ce qu'ils mettent 6 pains et 6 pains de chaque côté sur la table. 이거는 하나님께서 그 떡을 드시는 게 아니에요. Cela ne signifie pas que Dieu va manger ces pains. 하나님께서 계신 그 지성소에서 성소 바깥으로 하나님의 것을 이렇게 내보내시는 거예요. C'est en fait Dieu qui va faire sortir ses ordres du lieu très saint vers le sanctuaire. 쉽게 말하면 하나님께서 우리가 먹을 수 있는 진설병을 계속 주신다는 뜻이에요. Autrement dit, c'est Dieu en fait qui nous fournit le pain, la nourriture de quoi nous allons nous nourrir. 지성소는 하나님이 계신 곳을 의미하거든요. Parce que le lieu très saint, c'est le lieu où il y a Dieu. 거기가 보좌를 설명하는 곳이거든요. Ceci explique que finalement symbolise le trône. 그래서 세상 바깥에 있는 이스라엘 백성들을 향해서 늘 양식을 공급하겠다는 뜻입니다. Donc cela signifie que Dieu va continuer de fournir la nourriture au peuple d'Israël qui est à l'extérieur du tabernacle. 할렐루야. 그래서 떡이라는 단어가 레헴입니다. Donc le mot, le pain c'est lechem. 예수님이 태어난 동네가 어딘지 아시죠? Vous savez où est-ce que Jésus est né? 베들레헴입니다. Il est né à Bethléem. 레헴이 떡이란 집. Et le mot en fait lechem dans Bethléem c'est le pain. 그래서 베들레헴의 뜻은 떡집입니다. Et donc le mot Bethléem en fait c'est la maison du pain. 이 진설병을 히브리어로 하면 레헴 파님입니다. Et le mot en fait de pain de proposition en hébreu on le dit lechem panim. 레헴은 떡이라는 말이고요. Le mot lechem signifie le pain. 파님은 여호와의 얼굴 앞에서 이런 뜻입니다. Et puis panim c'est devant Dieu, devant le visage de Dieu. 그래 여호와 얼굴 앞에 있는 떡이다 이런 뜻입니다. Donc c'est autrement dit c'est le pain devant Dieu. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 만나를 주셨던 것처럼 계속해서 양식을 공급하겠다는 뜻입니다. Cela signifie que tout comme Dieu a fourni de la manne au peuple d'Israël, Dieu allait continuer de nous fournir de la nourriture spirituelle. 이 진설병은 아무나 먹을 수가 없습니다. Et ce pain de la proposition, ce n'est pas n'importe qui va le manger. 그때 그 당시에는 제사장들만 먹을 수가 있었습니다. À cette époque-là, seuls les sacrificateurs pouvaient manger. 근데 예수님께서 십자가 지신 후에 모든 백성들이 구원받은 하나님 자녀가 만인 제사장이 된 겁니다. Et une fois que Jésus est crucifié sur la croix, tout le peuple est devenu un sacrificateur. 그래서 지성소에서 나오는 하나님께로부터 나오는 그 말씀을 우리 모든 제사장들이 말씀을 양식을 삼는 겁니다. C'est pour ça que tout le peuple, tous les fidèles qui sont sauvés sont finalement devenus sacrificateurs et reçoivent la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. 할렐루야.
여러분들 오늘 이 말씀을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de bien saisir cette parole aujourd'hui. 그래서 오늘의 말씀을 딱 붙잡고 여러분들 계속 한번 묵상해 보세요. C'est pour ça que chaque jour, il faut saisir la parole d'aujourd'hui et méditer là-dessus. 하나님의 말씀을 양식으로 삼으라 이 말이에요. Il faut que la parole de Dieu soit notre nourriture. 복음을 양식으로 삼으라 이 Il 말이에요. faut que l'évangile soit notre nourriture. 그러면은 우리의 영혼이 막 살아납니다. Alors notre esprit sera vivifié. 할렐루야. 이 예수 그리스도의 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance du Christ. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이 진설병 상을 통해서 우리에게 힘을 주시겠다는 것입니다. et puis à travers cette table de pain de proposition, Dieu nous donne la force. 하나님의 능력으로 우리와 함께 하겠다는 겁니다. Dieu a dit qu'il serait avec nous par la puissance. 그래서 이스라엘 민족 가는 길에 지치지 않도록 만나를 주신 겁니다. C'est pour ça que sur le chemin du désert, Dieu a donné de la manne pour qu'ils ne se lassent pas. 우리는 육신에 밥을 먹고 떡을 먹어야 우리가 에너지가 나오잖아요. Parce que nous avons besoin de nourriture physique pour créer de l'énergie dans le corps. 그래서 광야길 가는 동안에 하나님께서 하늘에서 만나를 계속해서 내려주신 거예요. Donc Dieu a continué d'envoyer de la manne du ciel pour qu'ils soient nourris. 여러분들 하나님께서 주시는 힘을 얻으시라는 거예요. Donc recevez la puissance que Dieu nous donne. 엘리야가 지쳤을 때 하나님이 천사를 보내갖고 떡과 물을 공급했잖아요. Lorsque Élie était fatigué, Dieu a envoyé l'ange pour lui donner le pain et de l'eau. 요한복음 6장에 보면은요 오병이어의 기적이 나옵니다. Dans Jean chapitre 6, nous voyons le miracle des cinq pains et 2 poissons. 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹이고 12광주리가 남는 기적이 나오죠. Il y a eu ce miracle où ils ont nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. 근데 나중에 예수님께서 제자들에게 그것을 다시 설명을 합니다. Et après que cet événement soit passé, en fait, Jésus va reprendre cet événement pour expliquer. 너희 조상들이 광야에서 만나를 먹었지 않느냐. Il disait que vous, vos ancêtres, ils ont mangé la manne sur le désert. 그거는 모세가 준 게 아니다. Ceci n'est pas donné par Moïse, 하나님께서 하늘에서 만나를 주신 것이다. mais c'est Dieu qui a envoyé de la manne du ciel. 그게 뭘 의미하는지 아느냐? Et qu'est-ce que cela signifie? 내가 바로 생명의 떡이다. Je suis le pain de vie. 지성소에서 하나님이 계신 그 지성소에서 세상을 위해서 양식을 주시는 겁니다. C'est du lieu très saint. En fait, Dieu envoie de la nourriture pour le peuple qui en attend. 그래서 예수님께서 이렇게 C'est 말씀하셨잖아요. pour ça que Jésus a dit ceci. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 대저 하나님의 여호와의 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주신 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 보좌에서 세상으로 보내시는 하나님의 말씀이며 생명의 떡이다 이 말이에요. Parce que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé, la parole qui a été envoyée du trône en tant que chair humaine. 네, 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. Donc le pain de Dieu vient du trône des cieux et donne la vie au monde. 할렐루야. 예수 그리스도가 우리의 영원한 생명입니다. Jésus-Christ est la vie éternelle. 우리 영혼의 양식입니다. Il est nourriture de notre 여러분들 이 âme. 말씀을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de bien saisir cette alliance. 구약 시대 때는 진설병으로 그것을 의미를 전달한 거예요. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a donné cette signification à travers le pain des propositions. 지금은 예배를 통해서 말씀을 통해서 계속 우리에게 영혼의 양식을 주고 계시는 겁니다. Et maintenant, Dieu nous donne la nourriture de notre âme à travers les cultes, à travers la parole. 이거는 항상 있어야 됩니다. Et ceci doit exister tout le temps. 항상 진설돼 있어야 돼요. Il faut que le pain de proposition soit là tout le temps. 그래서 안식일마다 바꾸어 줬어요. Et à chaque sabbat, en fait, ce pain a été changé. 하나님께 드리고 난 그 떡은 제사장들이 먹게 된 거예요. Et puis une fois que c'est changé, les sacrificateurs vont en manger. 지금도 하나님께서는 이 생명의 양식을 강단을 통해서 예배를 통해서 말씀으로 그리스도로 계속 우리에게 주고 계시는 Et 거예요. même aujourd'hui, Dieu nous donne la parole de la vie, la nourriture de la vie, par la parole, par le culte, par le Christ. 결국 구약 성경의 성막과 모든 기구들이 복음을 설명하는 거예요. Et finalement, tous les instruments et toutes les lois de l'Ancien Testament expliquent l'Évangile. 그리스도를 설명하는 겁니다. Toutes ces choses expliquent le Christ.
그리스도는 모든 문제 해결자입니다. Le Christ est la solution de tous les problèmes. 여러분들 그리스도를 깊이 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de vous réjouir profondément de ce Christ. 그래서 베드로전서 2장 9절에 베드로가 이 고백을 하잖아요. C'est pour ça que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Pierre confesse ceci. 너희는 왕 같은 제사장이요. Vous êtes un sacerdoce royal. 그래서 하나님이 주시는 힘을 얻으라는 거예요. Et donc il faut recevoir la force que Dieu nous donne. 하나님이 주시는 영적 양식을 얻고 영적인 힘을 얻으라는 거예요. Il faut se nourrir de la nourriture spirituelle et il faut recevoir la force spirituelle. 그래야 광야길을 통과할 수 있다는 거예요. C'est comme ça que nous allons pouvoir traverser le chemin du désert. 그래야 가나안 땅을 정복할 수 있다는 C'est 거예요. comme ça que nous allons pouvoir conquérir Canaan. 여러분들 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de vous réjouir de cette bénédiction. 자, 결론입니다. Conclusion. 그래서 우리한테는요 다른 힘이 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin de la force différente. 세상에서 말하는 힘이 아닙니다. Ce n'est pas une force expliquée par le monde. 물론 우리에게 육신의 힘도 필요합니다. Bien sûr, nous avons besoin de la force physique, 근데 그 육신의 힘은 영적인 힘 속에서 나와야 돼요. mais cette force physique doit venir de la force spirituelle. 그래서 오늘 딱 이 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc saisissez aujourd'hui cette alliance. 세 가지 단어를 딱 붙잡으세요. Saisissez trois choses aujourd'hui. 오직 복음, Seulement l'évangile, 오직 전도, seulement l'évangélisation, 그리고 내가 하는 일. et puis ce que je fais. 이 세 가지를 딱 연결시켜서 계속 기도 한번 해보세요. Essayez de prier en reliant ces trois choses 24 heures sur 24. 여러분 그 현장에 하나님의 능력이 임하기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que cette puissance survienne également sur votre terrain personnel. 거기에 보좌의 축복으로 함께 하시겠다는 거예요. Dieu veut être avec vous par la bénédiction du trône sur votre terrain personnel. 하나님이 계신 지성소에서 계속 그 보좌의 능력을 공급해 주시겠다는 거예요. Dieu souhaite nous fournir de cette force spirituelle à partir du lieu très saint où il y a le trône des cieux. 그게 바로 예배입니다. C'est ça le culte. 할렐루야. 여러분들 진짜 예배를 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de absolument restaurer le culte. 이 힘을 누리는 비밀을 렘넌트 7명이 가지고 있었다 이 말이에요. Et les 7 remnants avaient justement la réjouissance de cette puissance. 그러니까 세상에서 가질 수 없는 다른 힘을 가지고 있었던 거예요. Et donc ils avaient tous une force différente par rapport au monde. 하나님이 주시는 힘을 가지고 있었던 거예요. Ils avaient la force donnée par Dieu. 언약 안에서 나오는 힘을 가지고 Ils 있었던 avaient 거예요. la force qui vient de l'alliance de Dieu. 하나님이 주시는 생명 양식, 보좌의 양식으로 늘 풍성했던 거죠. Et ils étaient toujours remplis de cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu. 그러니까 있잖아요. 완전 승리할 수 있는 거예요. Et donc ils étaient absolument capables de triompher. 제가 길게 한 5일 정도 금식을 해본 적이 있습니다. En fait, il y a une fois, c'était le plus long, je pense, 5 jours où j'ai jeûné. 다락방 하기 전에 막 이제 금식기도 한다고 막 이렇게 5일 정도 금식한 적이 있거든요. Avant de rejoindre ce mouvement d'Arapan, en fait, j'ai jeûné 5 jours pour prier. 아니, 진짜 밥 안 먹고 5일 동안 굶으면서 물만 먹으면요. 정말 온몸에 힘이 싹 다 빠져버립니다. Et vraiment, si on jeûne pendant 5 jours sans manger et juste en buvant, on n'a aucune force dans le corps. 몸에 힘만 빠지는 게 아니에요. Et non seulement qu'on n'a pas de force dans le corps, 정신력도 약해져요. mentalement, c'est difficile. 이제 제대로 기도하면 영적인 힘은 생기는데 아유 막 힘이 싹 빠져버려. Bien sûr, si je prie réellement, il y a la force spirituelle, mais physiquement, il n'y a aucune force. 그 옆에서 라면 끓여 먹잖아요. Et si quelqu'un mange quelque chose à côté de moi, 그러면요 그 냄새가 막 기가 막힙니다. alors l'odeur que ça fait me torture. 이게요 견딜 수가 없다니까요. Donc c'est absolument impossible de se retenir. 그러다가 이제 바로 라면 같은 거 먹으면 속 다 베립니다. Puis si on mange des choses un petit peu trop piquant, en fait, ça va abîmer le corps. 금식한 날수만큼 죽을 먹으라고 하거든요. Parce qu'on nous demande de manger des choses plus douces pendant autant de jours qu'on a jeûné. 근데 죽만 먹어도요 힘이 막 나요. Mais rien qu'en mangeant juste des choses douces, en fait, je regagne la force. 그 육신이 먹고 안 먹고가 굉장히 차이 나는 Et 거예요. donc notre corps physique, finalement, a beaucoup de différences entre des moments où on mange et des moments où on ne mange pas. 영적으로도 동일합니다. C'est la même chose pour spirituellement. 이게 영적으로 배고픈 걸 경험해 본 적이 있습니까? Est-ce que vous avez déjà senti la faim spirituelle? 영적인 힘이 없어요. On n'a pas de force spirituelle. 머리로는 분명히 해야 되는 거 아는데 힘이 없어. Par la tête, je sais que je dois le faire, mais je n'ai pas la force de le faire. 기도를 할 수가 없어요. Je ne peux pas prier. 신앙생활이 안 돼. La vie chrétienne ne fonctionne pas.
여러분들 진짜 영적인 양식을 얻으시길 바랍니다. Je vous bénis d'être nourris spirituellement. 하나님께서요, 이 지성소 바깥에다 가장 먼저 진설병을 딱 주신 거는요, 하나님께서 계속 양식 주시겠다는 거예요. Si en dehors du sanctuaire, Dieu met d'abord la table des pains de proposition, c'est que Dieu souhaite nous nourrir 24 heures sur 24. 아니 우리 그 증거를 가지고 있잖아요. Et nous avons cette évidence, nous. 이스라엘 백성들이 40년 동안 만나로 배불리 먹었단 말이에요. Le peuple Israël a été nourri par de la manne sur le désert. 근데 그거는요, 단지 뭘 상징하는 거예요. Et ceci symbolise juste en fait quelque chose qui est au-delà. 평생에 우리 영적 양식을 하나님이 강단을 통해서 계속 주시겠다는 거예요. C'est que toute notre vie, Dieu nous fournit la nourriture spirituelle par la parole. 그래서 일주일마다 그 진설병을 바꾸는 거예요. C'est pour ça que chaque semaine, en fait, il y a le changement de pain de proposition. 여러분들 오늘 말씀을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de bien saisir la parole d'aujourd'hui. 그래서 딱 결론의 결론입니다. Donc, la conclusion de la conclusion. 여러분들이 그 힘을 가지고 과거와 오늘 미래를 완전히 축복으로 바꾸시기 바랍니다. Et avec cette force maintenant, il faut que votre passé, votre aujourd'hui, votre avenir soit bénédiction pour vous. 할렐루야. 하나님의 말씀이면 가능합니다. Si c'est la parole de Dieu, c'est possible. 여러분들이 현장에 들어가면 좋은 사람도 있고 나쁜 사람도 있고 틀린 사람도 있습니다. Il peut y avoir des personnes bonnes, des personnes mauvaises, des personnes incorrectes. 하나님이 주시는 힘을 가지고 그걸 축복으로 바꾸시기 바랍니다. Par la force de Dieu, il faut les transformer en bénédiction. 또 여러분들이 가는 현장에 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 틀린 일도 있습니다. Puis il peut y avoir des événements bons, des bons événements, des événements mauvais, des événements incorrects. 광야길 가는 동안에 이런 일이 있을 걸 아시고 성막을 만들라고 하시는 거예요. Et Dieu savait qu'il y aurait des difficultés dans le désert, et c'est pour ça que Dieu demande le tabernacle. 그래서 하나님이 주시는 힘이 필요하기 때문에 진설병을 거기에 다 진설하라는 거예요. Et parce que nous avons besoin de cette force donnée par Dieu, Dieu demande de mettre le pain de proposition. 여러분들 이 언약 붙잡고 영적으로 힘을 얻게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et soyez fortifiés spirituellement. 한 주간에도 이 말씀 붙잡고 하나님이 주시는 힘으로 승리하게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. durant la semaine, je vous bénis d'avoir la victoire avec la force donnée par Dieu. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions car tu nous permets de faire ce culte. 우리 신앙생활에 가장 중요하고 가장 필요한 것이 무엇인지 알고 말씀을 통해서 답을 주시니 Et 감사합니다. nous te remercions car tu nous fais savoir quelles sont les choses les plus importantes de notre vie chrétienne et tu nous donnes la solution par la parole. 우리 인생의 방향을 하나님께 맞출 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que la direction de notre vie soit celle de Dieu. 하나님이 주시는 오늘 말씀을 붙잡고 영적 힘을 얻도록 역사하여 Te 주시옵소서. permet de saisir la parole d'aujourd'hui et avoir la force spirituelle. 하나님의 능력으로 광야길에 승리할 수 있도록 인도하여 Et 주시옵소서. conduis-nous à la victoire avec la puissance de Dieu. 몸이 불편한 성도들이 이 말씀 붙잡고 영적으로 큰 힘을 얻도록 역사하여 주시옵소서. Que ceux qui sont en difficulté de la santé puissent recevoir la force spirituelle à travers cette parole. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons ensemble prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.